नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोक दल RLD ने ऐलान किया है कि यूपी के आइंदा पंचायत इंतखाबात अपने दम पर किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तिहाद के बगैर लड़ेगी। पार्टी के इस फैसले को मौजूदा सियासी मंजरनामे में बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि RLD NDA के हलीफ जमात है, लेकिन इसके बावजूद उसने मकामी सतह के इंतखाबात में अपनी अलग हिकमत अमली अपनाने का ऐलान कर दिया है। सुशीला कार्की ने नेपाल के अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर इख्तिदार संभालने के महज चंद घंटों के अंदर ही कदम उठाते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के ख़िलाफ़ 8 सितंबर को मुज़ाहिरीन पर मुबैना पुलिस क्रैकडाउन के सिलसिले में FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इक़दाम इस बात की गमाज़ी है कि नए दौरे हुकूमत ने ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल, इंसानी हक़ूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और एहतिसाब के मुतालबात को अव्वलीन तरजीह दे रखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर का मुख्तसर दौरा किया और तकरीबन 73,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल मंसूबों का संदे बुनियाद भी रखा। इस मामले में कांग्रेस का तल्ख़ रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि PM मोदी मणिपुर का यह दौरा मुतासिरीन के आंसू पोंछने के मकसद से नहीं बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के मकसद से कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहती हैं तशद्दुद पैदा होने के 2.5 साल बाद आखिरकार इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो आज भी वहाँ पर लोगों के आंसू पोंछने, नकल मकानी करने पर मजबूर हुए लोगों से मिलने, जिन ख़वातीन को नोचा गया उनका हाल जानने या अमन की अपील करने के लिए नहीं बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। शायद इसीलिए मणिपुर में उनकी आमद की मुखालिफत हो रही है। दिल्ली में बम धमाके की धमकियाँ मुस्तकिल मिलने से पुलिस महकमे में फ़िक्र का माहौल बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली हाईकोर्ट इहाते में बम धमाके की धमकी मिली थी जो बाद में फ़र्ज़ी साबित हुई और अब ताज पैलेस को बम से उड़ाने से मुतालिक धमकियामेज़ ईमेल ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी। धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई हैं। इधर नाज़रीन गिरामी मध्य प्रदेश पुलिस ने आगर मालवा ज़िले में कार्रवाई के दौरान BJP रहनुमा की गाड़ी से 5 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद किए। कार्रवाई आगर बड़ौद रोड पर की, जहां गणेश गौशाला के करीब एक आर्टिका गाड़ी से ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस की इब्तिदाई तहक़ीक़ात में गाड़ी से 9.250 किलो केटामिन, 6 ग्राम MD ड्रग्स, 12.1 किलो एमोनियम क्लोराइड पाउडर और 35 लीटर केमिकल बरामद की। इस पूरे माल की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मंसूर में हफ्ते को वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बच गए। दरअसल मंसूर में हॉट एयर बलून में उड़ान भरने से ठीक पहले आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद एहलकारों ने फ़ौरन आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। रूस के कामचटका इलाके के पास एक मरतबा फिर ताकतवर ज़लज़ला आया। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत रिख्तर पैमाने पर 7.4 पैमाइश की गई। USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कामचटका के इंतज़ामी मरकज़ पेट्रो पाउलोसक कामतस्की से 111 किलोमीटर मशरक़ में ज़मीन के नीचे 39.5 किलोमीटर की गहराई में था। बिहार असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने जुमा को ऐलान किया कि 16 अजला का दौरा करेंगे, जहाँ हालिया वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा सकी। यह यात्रा कांग्रेस के तहत राहुल गांधी की क़ियादत में निकाली गई थी, जिसमें तेजस्वी ने भी सरगर्मी से शिरकत की थी। अमेरिका के ज़रिए टैरिफ आयद किए जाने पर अक्सर ममालिक ने अमेरिका की शराइत मान ली, जिसकी वजह से ट्रंप ने इन ममालिक के साथ नरम रवैया ज़ाहिर किया, लेकिन अपने मुल्क को तरजीह देने और ट्रंप की पॉलिसियों पर अमल न करने वालों को दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क की मुखालिफत का सामना करना। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर भी 25% इजाफी टैरिफ लगाया, यानी हिंदुस्तान पर कुल टैरिफ 50% तक पहुँच गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अमेरिका की दहाइयों पुरानी दोस्ती में तलखी आ गई, लेकिन हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। राजस्थान में अजमेर में मौजूद मशहूर 7 वंडर्स पार्क पर आज बुलडोज़र चल गया और जल्द ये पार्क मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये बुलडोज़र कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुई। आदात उस्मानी दुनिया की 7 अजायब की हूबहू नकल पर
مشتمل اس پارک کو ہٹانے کا فیصلہ 6 ماہ قبل ہی دیا تھا اور اب اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 2025 کے آخر تک نوئیڈا ایئرپورٹ پر کمرشل کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ پہلے سال میں اس ایئرپورٹ سے تقریباً 60 لاکھ مسافروں کے سرو کرنے کا منصوبہ ہے۔ چاروں مراحل کی تکمیل کے بعد نوئیڈا ہوائی اڈے میں سالانہ تقریباً 7 کروڑ مسافروں کی خدمت کرنے کی گنجائش ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بنگال کی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ 2002 میں رجسٹر ووٹروں کی نقشہ سازی کا کام فوری طور پر شروع کریں، کیونکہ 2002 کی ووٹر لسٹ کو 2025 کی فہرست کے ساتھ جوڑنا ہے۔ عمل ریاست میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن شروع ہونے سے پہلے مکمل کرنا ہوگا، یعنی بنگال میں 2002 کی ووٹر لسٹ میں رجسٹر ووٹرز کی تصدیق 2025 کی ووٹر لسٹ میں کی جائے گی۔ الہٰ ہائی کورٹ نے 9 ستمبر 2025 کو ایک ایسے شخص کے خلاف چارج شیٹ اور سمن آرڈر کو منسوخ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس نے مبینہ طور پر فیس بک پر اشتعال انگیز پوسٹ میں لکھا تھا کہ بابری مسجد ایک دن ترکی کی صوفیہ مسجد کی طرح دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ قانونی امور سے متعلق نیوز ویب سائٹ لا بیٹ کے مطابق عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے اس جرم کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ملک کے سماجی تانے بانے کو خراب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ فطری طور پر سنگین قرار دیا ہے۔ پاکستان کے بدامن شمال مغربی علاقے میں ہفتہ 13 ستمبر کی صبح تحریک طالبان کے ذریعے کیے گئے خوفناک حملے میں کم از کم 12 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں اور 4 دیگر زخمی۔ مقامی انتظامیہ سیکورٹی افسران نے حملے کی تصدیق نیوز ایجنسی AFP کو کی۔ اطلاع کے مطابق حملہ جنوبی وزیرستان ضلع میں صبح تقریباً 4 بجے اس وقت ہوا جب فوج کا ایک قافلہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض صہیونی درندوں کی درندگی سے غزہ کی پٹی کے ہاسپٹلوں میں 47 شہداء اور 205 مزید زخمی لائے گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اعلان کیا کہ پیر کے روز دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس منعقد ہوگا، جو خطے میں حالیہ پیش رفت کے پس منظر میں بلایا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے آج ہفتے کے روز اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیل کی مسلط کردہ قحط اور بھوک کی وجہ سے مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ہفتے کے روز لبنان میں فلسطینی کیمپوں سے اسلحہ کی حوالگی کے منصوبے کے تحت 4تھا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ فلسطینی سیکورٹی فورسز کے لبنان میں تعلقات عامہ و اطلاعات کے ڈائریکٹر عبدالہادی الاسدی کے بیان کے مطابق سیدہ کے مشرق میں واقع عین الحلوہ کیمپ سے 5 ٹرک اور شمالی لبنان میں البداوی کیمپ سے 3 ٹرک اسلحہ فلسطینی تنظیم آزادی فلسطین کے دھڑوں سے لے کر لبنانی فوج کے حوالے کیے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے عوامی اور مذہبی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں قابض اسرائیل اس کے یہودی انتہا پسند گروہ مسجد اقصیٰ کے خلاف نہایت سنگین منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اور شہروں میں عوام نے غزہ میں قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو مسلط کی گئی نسل کشی و اجتماعی درندگی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ عزیز گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی